And then the individual unit or the basic unit of heredity is genes. And ang genes, according to Mendel, kay naana siya yung mga alleles na ginatawag pair of dominant and recessive na mga alleles. Okay. Next. So let's start now guys with prokaryotes. So what can we say about prokaryotes? Anyone who can share kung saan prokaryote? Miss Nipes, what is prokaryote? How do you define prokaryote? Good morning, sir. As what you have said earlier, sir, prokaryotes, when in terms of nucleus, they are no nucleus. They have no nucleus po. Okay. Walang to. Sige, let's proceed with Sibalios. Sibalios, are you there? Okay, how about Hazel Flores? What is a prokaryote? Or how do you define prokaryote? Morning, sir. These are the singular cells, sir, and it doesn't have a true membrane po. Okay, thank you. So, we will now compare, guys, what prokaryote and what eukaryote is. Okay, so let's start with prokaryote. And let's start with the first glaring fact about prokaryote na pwede ito i-compare sa eukaryotes. The first one is, of course, wala siya'y nucleus, or the term prokaryote means before the nucleus. Verbatimly, mabasa na ito na siya sa book. Before the nucleus, or wala siya'y nucleus. So, wala pang nucleus, na si prokaryote. So, meaning to say, prokaryote means before the nucleus. And then for eukaryotes, we have true nucleus. So, from the word or from the prefix U or EU, meaning true, so na true nucleus. And when we say nucleus, guys, ang eukaryotes na ay well-defined nucleus. So please take note of the term well-defined nucleus. And then, although ang gingon to ganina based from the answer of your classmate nga, ang mga prokaryotes are mga single-celled organism, but it has been said nga ang mga early eukaryotes kay napoy part sa ilahang mga single-celled yapon. Unsa mga example ani nga mga single-celled eukaryotes nga before gi-consider as eukaryotes again, pero karon gi-consider sila as prokaryote. Pero before, sa tungod sa adaptation nga nahitabo, before gi-consider sila as eukaryotes. So not all organisms before ang gi-consider as eukaryotes are multicellular. Na may mga single-celled or mga single-celled nga mga organism. We have the yeast. And unsa ang scientific name sa yeast? Please take note, the Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae kanang ginagamit nato sa ato ang mga pastries. So, isa na siya sa mga example sa mga yeast. So, and another common yeast is the penicillin nga na-discover ni Alexander Fleming. So, penicillin is actually a yeast. Gitawag siya as miracle yeast. Kaya, upon the discovery of sa tawag penicillin as a yeast kay dagan kay siya naayo na mga sakit during the war, atong World War. I'm not sure kung unsa nga World War, basta during the World War ang pagka-discover sa penicillin kay nahimo siyang instrumental para sa pag-ayo sa mga sakit sa mga tao during that time. So again, we have the yeast and the paramecium. Ang paramecium mo ni siya ang mga common nga mga prokaryotes nga makita sa mga kanal. So kung mag-harvest mo, ani nga mga paramecium, usually sa mga stagnant water ni siya makita. And hopefully by this time nga naga-face-to-face na sa nata, makita niyo sa naong aning paramecium. And paramecium, if I'm not mistaken, is rod shape. So mo ni siya iyang naong rod shape sa or bar, maragana iyang naong sa paramecium. So early eukaryotes are still mga single-celled, but now they consider na sila guys as part of mga prokaryotes. So again, we have the single-celled eukaryotes, the yeast, and the paramecium. And one of the examples of a yeast is the Saccharomyces cerevisiae, kanang ginagamit nato sa pastries. Okay, so next we have simple. So next definition is simple, which includes bacteria and cyanobacteria. So kaning cyanobacteria, mag-history ta ha, backtrack ta sa history. Before, natay ginatawag na kingdom Monera. This kingdom Monera covers the Archaebacteria and the bacteria or the eubacteria. Again, when we say eubacteria from the prefix eu, true bacteria. So again, natay ginatawag na mga
kingdom Monera, and under ana si kingdom Archaebacteria and kingdom Eubacteria. Okay. Now, ano si cyanobacteria is actually green or blue-green algae. So, algae ni siya. So, i-include ni siya sa una as under kingdom Monera or kingdom Monera. So, kaning prokaryotes, based from the definition or according sa definition, is a simple organism. When we say simple organism, wala siya mga membrane-bounded nga organelles. Ang iyang mga organelles kay free-floating into the cytosol. Okay, ang fluid is the cytosol and the organ na extension of the nucleus of the prokaryote kaya ginatawag na to as cytoplasm. Okay, again, ang kaning mga organelles sa mga prokaryotes kay naga-float lang ni sila or nagalutaw sa cytosol or the fluid, and then ang katong extension of the nucleus is the cytoplasm. So, simple ang prokaryotes, and ang eukaryotes, guys, kay complex. So, they can be multicellular or single-celled organisms. So, more on multicellular. So, when we say multicellular, all humans, animals are multicellular. So, under phylum Chordata, since humans and other vertebrates and vertebrates rather, kay mga under phylum Chordata or phylum Chordates. Well, we have the aves or the birds, and we have the fish, the Pisces, we have the mammals, the reptiles, and amphibians. So under sa phylum Chordata, and when we say mga animals and humans, man is mga multicellular organisms. And they belong to, or we belong to, the eukaryotes or eukaryotic organisms. So again, simple ang prokaryote, ang eukaryote kay complex. And the last one is prokaryotes are small in size. So ang ilang size is approximately, or ang average sa ilang, or ang range rather, sa ilang size is 1 to 3 micrometer. So the unit is micrometer, so 1 to 3 micrometer. And if small in size ang prokaryotes, of course, eukaryotes are large in size. Or ang range niya is 10 to 100 micrometer. And one of the reasons kung anong dako kaayo si eukaryotes compared to prokaryotes is because nagana siya mga membrane-bounded, and kani nga mga membrane-bounded organelles or the membrane itself kay maka-add up siya sa total size sa kana nga type of cell or sa eukaryotes in general. Okay, so again, we have here the under prokaryotes and eukaryotes. First, we go to prokaryotes. When we say prokaryote, meaning before the nucleus, so mana ang meaning sa word ng prokaryote, and simple kind of organism or simple type of cell, and it includes the bacteria and cyanobacteria, a single cell, and as what I've said, the cyanobacteria is an algae, and then in terms of size, small in size ang prokaryote, about 1 to 3 micrometer, and for eukaryotes, guys, we have the term true nucleus, so meaning sa eukaryote true nucleus from the prefix U, and then kung simple si prokaryote, si eukaryote is complex, so it can be multicellular or single-celled organism, and in terms of size, mas dako siya compared to prokaryotes, about 10, or ang size is 10 to 100 micrometers. So ang major difference, okay, sa prokaryote and eukaryotes. And to have a summary, guys, kanina makita rin sa atong libro, we have here the comparison table of prokaryotes and eukaryotes. So we have here, in terms of nucleus, so ang prokaryote kay no definite nucleus or wala gid siya nucleus. So ang DNA niya is present but separate from the rest of the cell. So ang term ana is nuclear region, if I'm not mistaken. And in terms of nucleus, present siya kay eukaryote. And cell membrane na si prokaryote and napod si eukaryote. So ang cell membrane lang ni prokaryote is the plasma membrane or the organelle that separates the internal environment of the cell to the external environment of the cell. So more on point. So ang iyang plasma membrane ni prokaryote is still semi-permeable, meaning dili tanan ang pwede makasulod and dili tanan pwede makagawa. So again, ang only cell membrane nga present sa prokaryotes kay plasma membrane, the organelle that is responsible for allowing or ang naga-separate again sa external environment and the internal environment of prokaryotes or of the cell. And in terms of mitochondria, as we all know, it's the powerhouse of the cell. So walay powerhouse of the cell ang prokaryote, and
Ana lang sila enzymes for oxidation reactions located sa ilang plasma membrane, and sa eukaryotes, of course, na sila mga mitochondria. So all eukaryotic organisms or eukaryotes kay naga-contain of mitochondria. And before ko makalimot, according sa book na to guys, the most important organelle is the nucleus, and the second most important organelle is the mitochondria. Okay, so please take note that the first most important organelle inside our cell is the nucleus, and the second most important organelle is mitochondria, because mitochondria is the respiratory organelle, and under mitochondria, since it is the powerhouse of the cell, it contains the energy currency of the cell. Kasi ganyan ang tawag natin, sir, energy currency of the cell. Anyone? Moleno? When we say energy currency of the cell, we are referring to what term or what word? Moleno. Okay, so dili siya nag-respond. Yes, isa to nag-raise of hand. Ako po, sir. Sige, go So Morado. the energy currency of the cell, sir, is known as ATP po, Or the adenosine phosphate po. okay, very good. So the energy currency of the cell, ang naga-synthesize or naga-imana is the mitochondria, and the energy currency is the ATP or the adenosine triphosphate. Next, we have under endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum is not present in or absent siya in the prokaryotes, and present siya sa eukaryotes. And we have two types of endoplasmic reticulum. What are the two types of endoplasmic reticulum? Waniko, Miss Waniko? The two types of endoplasmic reticulum? Or anyone who would like to answer? Yes, Juarez? Good morning, sir. Sige. Si Juarez na lang. Go, Juarez. Ay, Juarez. Waniko daw, sorry. Isagol na ako. Sige, Waniko. Two types sa endoplasmic reticulum is rough ER and smooth ER. Okay, Mr. Suarez, how do you please differentiate the two major types of the endoplasmic reticulum in terms of their ribosome? Okay, sir. Sa rough ER, sir, that's why they are called rough ER, because of the presence of ribosome po. And the smooth ER, there are no ribosomes involved po, sir. Okay, so thank you very much, guys, for answering my questions. Okay, so when we say rough ER, tama to no, nasa ribosome nga naga-contain siya ribosome, and kaya ang ribosome na type of ribosome na ginatawag sa nasa rough ER is the bound ribosome or bounded ribosome. So it means nga naka-bound siya sa endoplasmic reticulum, particularly sa rough ER. So ginatawag siya as bound ribosome. And then since wala may ribosome si smooth ER, so ang ribosome is na locate siya sa cytosol. Kaya ang cytosol is murag naa siya yung mga circle. Ang tawag anak niya nga mga ribosome kay free ribosome. So again, the two major differences or the two major distinctions of ribosomes kay the una is ang bounded ribosome or bound ribosome, and the free ribosome. So ato na siyang i-discuss later. Okay, so since nag-talk pa tawag ribosome, so both prokaryotes and eukaryotes kay na ay ribosome. And when we say ribosome, guys, it is the site where nagahitabo ang pag-synthesis sa mga proteins. Okay, the site where we synthesize our proteins kay sa ribosome. And in terms of chloroplast, no? So walay chloroplast si prokaryotes, only sa mga plant-like, and we call their chloroplast, or ang iyang counterpart sa chloroplast is ang chromatophores. Again, dili chloroplast ang photosynthetic material or organelle under prokaryotes nga naga-photosynthesize like mga protists, no, katong mga plant-likes nato nga mga protists. Pero ang tawag sa ilang photosynthetic organelle is the chromatophores. And sa mga eukaryotes, ang chloroplast kay present siya only sa mga green plants or sa mga plants in general. So, and when ang organ na to, guys, is part of the cell. And again, kung i-review na to ni siya sa levels of organization, organelle is the one next to cell.
Okay, so the basic unit, ang part niya siya sa cell. So, para mabuhat ang cell, which is the basic unit of life, kailangan og mga organelles. So, without organelles, dili mabuo ang mga cell or ang cell na to in general. Okay? So, naklaro na ni siya nga comparison, guys? Yes, sir. Okay. Next, we go to the, okay, we have here an example, a footage or a picture. Asan to? Nawala. Okay, dala. Picture of E. coli or the Escherichia coli. So, ang E. coli is naturally present in our intestines. So, it is helpful, or ang iyang purpose is to help our body nga mag-break down and digest food. So, ang purpose ni E. coli. But of course, if ever na dili na ma-serve ni E. coli ang iyang purpose or na siya himuon nga mga other functions or other duties, may mo siyang detrimental or may mag-cause siya og danger sa atong body. Okay? So, natin mga diarrhea caused by E. coli and mahimo na nato siyang parasite in the long run. Pero naturally, located siya sa ato ang body, okay? Particularly sa atong intestine. And this E. coli, guys, is an example of a bacterium or a bacteria. And unsa iyang shape? Mapansin niyo, rod shape, di ba? And when we say rod shape, unsa gyud tawag nato atong rod shape? Anyone? When we say rod shape, unsa ganito ang pangalan sa rod shape? We call that as Paramecium, sir. paramecium. So in terms of shape, we call that as Bacillus. bacilli. Bacillus or bacilli, correct. So again, we have those common shapes of bacteria, the bacillus, the coccus or cocci, the vibrio, the spirochetes, and the spirilla. So mga mga common niya nga mga shapes sa mga bacteria. And E. coli is an example of a rod-shaped bacterium. So ang iyang shape is bacillus or bacillus ang tawag sa iya or rod shape. Okay, example lang siya. And ang common na itong madungog kung bacillus, di ba ang lactobacillus ya. It's actually a probiotic, no? Tama itong nagiging sa Yakult. It's actually a probiotic. And when I say probiotic, these are types of bacteria nga helpful sa ato ang lawas. And one of the examples of probiotics nga mga bacteria or probiotic kay ang lactobacillus. Okay? So, mo to siya ang example ana niya. Okay. Next. So again, ang E. coli is naturally makita siya sa itong intestine and it helps the body break down and digest food. And we have here some parts of the prokaryotes present. We have the cell membrane. And unsa lang ganito nga cell membrane ang makita sa mga prokaryotes? Anyone? What type of cell membrane can be found sa mga prokaryotes? Yes, Shaina. Plasma membrane, sir. Yeah, plasma membrane, that's right. And we also have the ribosome. So, ang yung ribosome, since wala man sa endoplasmic reticulum, isa lang tawag na yung yun sa takapanhaan niya. So, ang tawag nato sa ribosome karon sa mga prokaryotes, since wala man sila ER or the endoplasmic reticulum. Sa may pangalan na karon, di ba, we have two types of ribosome, the bound and free. Yes, Suarez. Ang saan tawag? Free, sir. Okay, free ribosome. Free ribosome. Meaning to say, nag-float lang siya sa atuang cytosol. And the cell wall, and gidiscuss na ko last time ang mga cell wall, o sa mga composition sa cell wall sa mga organism. And for bacteria, guys, or for prokaryotes, o sa ganito ang composition sa cell wall. Martinez? What material ang nag-compose? Yes, Petalyar. Peptidoglycan po, sir. Okay, very good. So for bacteria, ang ilang cell wall is composed of peptidoglycan, and for the plants, cell wall is cellulose, and for crustaceans or arthropods, we call that as chitin. So all of these materials in cell wall are protein. So peptidoglycan, cellulose, and chitin are example sa mga protein nga naga-help for the structure of a particular bacteria. So ang ilang purpose lang is for structural purposes. Pwede sila ma-consider as main material for the exoskeleton of a particular organism. So mga exoskeleton, meaning to say outside ng skeletal system sa organism.
And ang pinakasikat ana is ang crabs and lobster. So ang ilang mga gawas nila is ang ilang mga shell is gitawag na to as exoskeleton. And this exoskeleton is composed of chitin nga mga protein or protein. Okay. So we are done with the kanang example sa mga prokaryote, and then na-discuss na to ang mga parts. We have here guys the nuclear region. So muna kayong ganina guys, it is the portion of the prokaryotic cell nga nag-contain sa DNA. So since wala gani nucleus, ang mga prokaryotes ang naga-contain or naga-keep sa ilahang DNA or their hereditary material is ang nuclear region. And beside or extension of that nuclear region is the cytoplasm. Okay. So we have here now guys, we are done with the prokaryotes and mag-start na ta sa eukaryotes. Kani mga kuan lang ni ako ang ipakita mga parts lang or the organelles of the cell, and kamo na ang mag-take note, and dili dyan necessary mag-take note, kinamay siya sa atong book na akong gihatag sa inyo ha. Okay, so we have eukaryotes, and the first organelle present in eukaryote and the first most important organelle of eukaryotes or of the cell, please take note of the term, first most important is the nucleus. And this nucleus contains nuclear membrane, since nga eukaryotes ang major difference niya sa prokaryotes kay nasa mga membrane bounded organelles. So nucleus, as you all know, is the unsa gani ang nucleus? Anyone from the class or Andrea? Miss Andrea? What is nucleus? Or what is the function of nucleus? Okay, mag-answer si Andrea. We go to Christine Fernandez. Nucleus, sir, is the control center of the cell po. Okay. Meaning to say, siya ang nagahatag og signal kung saan buhaton sa cell in terms of survival or for survival purposes. So siya ang naga-dictate, di ba? Siya ang naghatag og signal. So nucleus, the control center of the cell. Next, we have guys the mitochondria. And when we say mitochondria, na-discuss na ni ganina guys, it is the powerhouse of the cell, and it is considered as the respiratory organelle of the cell. And as what I've said, the second most important organelle sa mga eukaryotes. So again, ang mitochondria, based from the definition, is the powerhouse of the cell. Another definition is the respiratory organelle. So it is responsible for the respiration of the cell. And then the second most important organelle inside a eukaryotic cell. So please take note of those things, or katong mga definition and information about mitochondria. The next one is the endoplasmic reticulum. So ang endoplasmic reticulum, ang ginatawag nato siya as the internal membrane system. So again, endoplasmic reticulum is considered as the internal membrane system. And the two types of the endoplasmic reticulum, as na-discuss ganina, we have the smooth ER and the rough ER. So ang function sa rough ER, later na nato na i-discuss later, kaya naman tayo kanang comparison na po. And we also have, aside from the endoplasmic reticulum, we have the, okay, nabalik ang endoplasmic reticulum. So to give emphasis nga duha ang endoplasmic, the rough and the smooth ER, followed by the ribosome. Okay. We also have, sige, muna today. Sa ribosome, katong ingon ako ganina, site for protein synthesis. The two types of ribosomes, or two major difference of the ribosomes, kay bounded ribosome and the free ribosome. So we have here a picture. Okay. Kanay siguro endoplasmic reticulum is kuani guys. Kanay ikaduha is wala lang guro na connect, pero basic cytoplasm ni. Cytoplasm and the cytosol. So take note na lang guys na ang distinction sa cytoplasm is ang cytosol is ang cytoplasm nag-refer siya sa portion of the cell outside the nucleus. Again, it is the portion outside of the nucleus. A portion of the cell outside the nucleus, and the cytosol is the aqueous portion of the cell.
Okay, nice. This one po ako na kanina, no? Again, we have the cytoplasm, the portion outside of the cell, or I mean, portion of the cell rather, portion of the cell outside the nucleus. Again, cytoplasm is the portion of the cell outside the nucleus, or gitawag na siya, nato siya as extension. And then we have the cytosol or the aqueous solution or the aqueous portion of the cell that lies outside the membrane-bounded organelle. So outside the membrane-bounded organelle, nasa cytosol. So, nasa po sa iya ang free ribosome, and then si cytoplasm is the portion of the cell lang yun nga naay the portion of the cell outside the nucleus. So again, naalang siya sa sulod gihapon sa mga membrane-bounded mga organelles. So ang nasa gawas yun sa membrane-bounded organelles, kitawag na to as cytosol. We also have the chloroplast. Wala lang na siya na-include, pero na-diskuta naman po ni ganina. So, review na lang, no, chloroplast. It is an organelle in which photosynthesis takes place. And usually or generally, makita lang na to siya sa mga plant cells and green algae. And when I say green algae, these are the plant-like organisms or the protists. Okay? And for prokaryotes, as what I've said, wala sila chloroplast, but they do have chromatophores. Okay, so mo to siya ang major parts of eukaryotes. Okay. Next, we have here a picture. So para klaro sa inyo ang tanan. So again, start ta diri as a plasma membrane. So mag-laser ko ha para mag-guide. Okay, we have here a laser. Okay. So plasma membrane, again, ang function si plasma membrane, it separates the internal environment of the cell to the external environment of the cell. And sa toyahang characteristic, it is semi-permeable. Okay, so dili tanan ang yung ginaalaw mo sulod and mukawas. Next, we have the endoplasmic reticulum. Balik-balik na lang ni guys, para lang yun balik-balik po din sa yung utong sulod. And the two types of endoplasmic reticulum is the smooth and the rough ER. Ang smooth ER, ang smooth ER is wala siya ginatawag na, wala siya ribosome sa iyaha, and ang rough ER is na ay ribosome. So, mga na ilang major differences. And in terms of function, please take note guys, nga ang smooth ER ang nagasynthesize sa lipids. And then, aside from wala siya ribosome or wala naka-attach sa iyang ribosome, it is also responsible para sa pag-metabolize sa atong mga carbohydrates. It stores calcium, detoxifies drug and poison. Again, for smooth ER, ang iyang purpose is the site where ginasynthesize ang mga lipids or ang mga fats. And then, since wala siya ribosome, so mana ilang difference sa rough ER. So it lacks ribosomes and nag-metabolize siya, or iyang function is to metabolize carbohydrates, to store calcium, and to detoxify mga drug and poison inside our cell. So, ang function is smooth ER. So, maski wala siya ribosome, no, walay nakulang sa iyang function, daghan gyapon siya function. Okay? So, again, ang mama natong pag-understand sa anatomy and physiology. So, kung wala siya ribosome, meaning to say, dili appeal sa iyang function nga mahimong site for the site of pag-synthesize sa mga proteins. Kaya ko, maapil man ang ER nga na-ribosome sa as site or ang lugar kung asa nag-synthesize og protein. So since wala siya ribosome, ang iyang function is a site where ginasynthesize niya ang mga lipids or fats. So mo to ang function sa smooth ER. Next, for rough ER, so since na siya ribosome guys, and then excrete po siya or nag-produce siya guys of secretory protein. So since naman siya ribosome, so meaning to say ribosome diba is site where proteins are being synthesized, so kaya niya mahatag or mo-produce og mga secretory proteins, kaya again naman siya factory of proteins inside sa iyang body, or ginatawag na to na bound
or bounded ribosome. So again, since naman sa mga factory, ato na lang yan ang term na para makasabot tayo nga na factory sa protein si rough ER kina siya mga ribosome. So meaning to say, kaya po niya mo produce og mga secretory proteins. So muna iyang isa sa mga functions. And aside from that, makaproduce po siya og mga secretory membranes or mga membranes in general nga gamiton sa pag-transport sa mga sa pag-transport, diba, we have the cell transport nga ginatawag, and this cell transport or mga transport of materials ang responsible ana is ang transport vesicle. So diha po na siya sa rough ER. Kay mapansin niyo guys, gikan sa smooth ER mo transfer na siya gikan sa smooth ER mo transfer man na siya dito sa rough ER, or gikan sa Golgi body mo transfer na siya sa rough ER. So mean to say, channel si rough ER kay naman siya mga transport vesicle. So naay mo dala or naay mga sakyanan vesicle, mga material nga kaya mag-carry sa unsa man ang atong gusto ipa-carry sa atong cell, or mga essential nga mga elements or materials nga i-carry out sa ato ang rough endoplasmic reticulum. Next, we have the nucleolus. So ang nucleolus guys, wala na siya ingon kay nga special nga kanang participation, kay siya lang gid ang kanang murag siyang brain. Kung ang nucleus is ang control system, so kumbaga sa CPU nato, ang system unit si nucleolus. So mo lang gina siya. Again, the CPU of the cell is ang nucleus, and ang iyang system, the system unit katong dako gani nga kuan sa kilid sa atong monitor sa desktop, katong dako nga rectangle, mo consider nato na siya si nucleus, and ang CPU kay si nucleolus. Again, the system unit is nucleus. The CPU, katong gamay nga chip inside the system unit, is the nucleolus. So mora na siya. Next, we have the cytosol. So again, based from atong gi-define ganina kung kinsa si cytosol, fluid lang siya guys outside sa membrane bounded nga mga organelle. Okay, so it is the aqueous portion of the cell outside the membrane-bounded organelle. So mo lang ang point ni cytosol. And kaning nga cytosol guys, naa diri naga-float ang atong ribosomes. Okay, so katong mga ribosomes nga wala ni attach sa atong smooth ER, so nagi-contain na siya ni cytosol. Okay, next we have the ribosome. So ang ribosome, balik-balik na lang guys, iyang function is to synthesize proteins. Mo ra gyud na iyang functions, or function rather. So, to synthesize protein. Mo ra ang point ni ribosome. Next, we have the cytoskeleton. Cytoskeleton is for structure. So, for mag-add siya og support structure para na-forma ang cell. So, again, since na mga membrane bounded organelles nga ginatawag sa ato ang cell, so para na siya shape or na structure or kaya mo support sa cell itself ang mga nasa sulod niya, kailangan ng cytoskeleton. So from the word skeleton, it mag-produce lang yun siya. I mean, yung point lang yun is to support or for structure purposes lang yun. Next, we have the mitochondrion. Okay, balik-balik na lang yun guys. It is the powerhouse of the cell, and inside mitochondrion is the energy currency of our cell, which is the ATP or the adenosine triphosphate. And mitochondrion or mitochondria sa plural is considered to be the second most important organelle inside our cell. So one ang function, and aside from that, ang major function po niya is for respiratory purposes. So ang mitochondrion, based sa itong definition ganina, is the respiratory organelle of our cell. Okay, next guys, we have the peroxisome. The peroxisome guys is responsible for oxidation. Nagaproduce siya og hydrogen peroxide. So from the word itself, perox, so na siya peroxide or hydrogen peroxide, and iyan ang gina-convert into water because hydrogen peroxide kay dili siya ingana ka useful or dili siya maka-cause og any nga mga great nga things sa inside sa atong cell. Kumbaga, dangerous siya or may mo siyang poison or toxin siya sa atong body. So, ang point ni peroxisome is to oxidize hydrogen peroxide and convert it into water.
Okay, so mga point ni peroxisome again to oxidize hydrogen peroxide and convert it to water. Okay. Next guys, we have the Golgi body or Golgi body or Golgi ang sabahan yung pag-pronounce, pero Golgi body or ang other name sa Golgi body is the Golgi complex or the Golgi complex or the Golgi apparatus or ang sabahan natin basta Golgi body. Okay, ang i-remember na to when we say Golgi body or Golgi body is mura na siya og JNT. So ang iyang main purpose is shipping and receiving center. Again, ang main function ni Golgi body or Golgi body is for shipping and receiving center. It is a shipping and receiving center. So kung mapansin niyo guys, ang ato ang smooth, asan to atong pointer? Ang ato ang Golgi body kani ang ato mga endoplasmic reticulum ginapadala na niya diri so na mga transport vesicles, right? So ginapadala na nila diri ang mga materials nga i-ship and dapat i-receive. So diri na tanan mo tando sa murag terminal or murag airport si Golgi body or pwede po JNT kaysa man po ang gahatod. Okay, shipping siya ang ga-ship, siya ang ga-receive, siya ang ga-dawat, pwede po siya may terminal kaya naman tayo mga transport vesicle. So, muna ang point ni Golgi body. So, again, ang iyang main function is for shipping and receiving center. Shipping and receiving center si Golgi body. So, mo to siya. Next, another function of Golgi body is or kanya major information or information about Golgi body. It consists of membranous sacs. So naga-consist siya og membranous or membranous sacs na mga sac na membrane na mga membrane of sacs or membranous sacs. Ang tawag ani is cisternae. So please take note of the term cisternae. So when we ang cisternae guys, ang spelling is CISTERNAE. Again, cisternae, CISTERNAE. So, mo na ang membranous sac nga naa sa Golgi body. So, please take note. And it manufacture, process, and package certain macromolecules. So again, since ang major function ni Golgi body is shipping and receiving center, so gina-ship niya ang mga macromolecules. So siya ang ga-manufacture, siya ang ga-process, and ga-package sa certain macromolecule. Mana atong po siya, pwede po nato siya, para mas masabtan nato nga, mura siya JNT. So shipping and receiving center of the cell, we call that as Golgi body. Next, the last one is the lysosome. Ang lysosome is, na-discuss na nato ni last time siguro, pero balik ko lang gihapon nato. Lysosome is considered as the digestive compartment. So, digestive compartment or the suicidal bag of the cell. Again, lysosome is the digestive compartment or the suicidal bag of the cell. So, it carry out intracellular digestion, and the term is for this intracellular digestion is phagocytosis. Again, lysosome is the digestive compartment, and then ang other name or ang other term na to for lysosome is the suicidal bag of the cell. So when we say suicidal bag, so tanang mga foreign material nga naka-enter sa atong cell kay gina-engulf niya or iyang ginakaon, then iyang pabutongon or mubuto sila together. So suicidal bag of the cell, or we call lysosome also as the garbage collector or the garbage organelle. Garbage collector organelle. Pero basig malibog naman sa garbage. So suicidal bag na lang. Kaya ang point sa suicidal is gina-engulf niya or ginakaon niya ang mga foreign body or kanang mga dili familiar sa iya hadara, and then buto niya, kauban niyang kaugalingon. So, suicidal bag of the cell. And the intracellular digestion nga gina-carry out sa lysosome is ginatawag nato as phagocytosis. Kaya guys, kung mapansin niyo guys, located ang lysosome far from mga other nga mga
mga important nga, or equally important nga mga organelle because na tendency man god nga pag naay mutation nga mahitabo sa lysosome pwede na niya ipangbuto ni tanang mga part diri ay capable kay sa ana. So sa kong subject sa kong masters no kung naay mutation sa lysosome is delikado siya sa part sa atong cell. It's because kaya gyud niya i-consume tanang mga organelle diri and pabuto ni tanan. And if that happens, then na mga certain diseases nga ma-develop sa tuang lawas. So mo ang point sa lysosome. So mo siya ang mga major organelles inside our cell. So para mas masabta nata diri ay table guys. Okay? So kani summary of organelles and their functions, and then nani dira halos ako mga pang istorya kung wala man nag-take note man mo, so dito na lang, and then more diri lang tama na tong discussion since it's almost time na, and then after na is ma-proceed naman ta sa biomolecules of the living system. Humana man ta ani no. So by next meeting nato is sa chapter 16. Basahan niyo sa libro, I'm not sure of chapter 16 or 18, carbohydrates. So sa carbohydrates nagita first macromolecule nga tong discuss ang carbohydrates. So any question guys, clarification, violent reaction regarding sa atong topic for this morning para ma-address nato, and if ever na kung napay mga kalibog at least dili mo ma left behind sa inyong learn. Okay. Any question, clarification regarding the cells, mga organelles and the divisions of cells, the prokaryotics, or prokaryotes and eukaryotes. Sige, any question, clarification, violent reaction, kung naa? Sige daw, question daw guys. Or ako ang mag-question. Char lang, wala na tayo time. So, kung walay question, please daw share a reaction sa atong Google Meet. Kanang nag-clap nga reaction. Di ba na naman tayo bagong feature sa Google Meet? Clap reaction. Ano yung ani? Kahawad niya eh. So since wala na tayo mga question, clarification, I guess that's the end of our session this morning or for this morning. Hopefully nga during sa tong face-to-face ay makakandak pa og assessment. So muna siya, pangandami ninyo guys ang atong assessment for Wednesday nga face-to-face na. So natay mga assessment. To assess lang yun kung nakasabot mo ani ato ang discussion from the start sa biochem, then sa mga organelles of the cell. Ay, by the way, tayo sa ula din natin discuss ang water, tayo sabi. Ang gamay lang kayo yun. Napamantay gamay nga tayo nabilin. Tayo sabi, na wrong na hinuntaan para matilok lang. Okay, ang kanina pH scale. Okay, remember lang ninyo ni guys, ang atong mnemonic ani is i-type na ko sa atong chat box. Ang concept lang takaron dili ta mag-conjugate. Di na to ni-memorize sa ABBA. Okay, unsang meaning sa ABBA? Gi-chat na ko. Pag acidic below 7. Under siya sa below 7. Pag basic nga mga solution, basic ha, above 7. So muna ABBA. Ang 7 is neutral. Okay? Ang 7 is neutral. Pag AB, BA, pag AB, we have acidic solution na locate siya sa pH level below 7 or 6.9 and below. Pag basic solution, makita siya above the 7 nga pH level. Okay? Nasabta niya ang concept na to. Ang sige to, AB, BA. Can I say AB, pag acidic solution, below sa 7 nga pH level. And then pag basic solution, above sa 7 nga pH level. So, 6.9 and below is considered as acidic. Okay, below man siya sa 7. And 7.1 to 14 kay basic siya, kay above man siya sa pH level nga 7. And remember also the concept na too much and too less of everything inside our body is detrimental or can cause harm to our body. So kung sige tag-intake og too much acidic na mga substances, of course makadaot na siya sa body. And kung too much lang pod ka basic like the drain cleaner mo na pod imnon kay basic raman ni. So makadaot ya po siya. So too much and too less of everything is harmful or that can cause detrimental effect to our body. And just like also ang absence or na mga kakulangan sa
kanang iodine for example, di ba? For example, di ba makakuan siya og kanang sakit sa diri sa tawag na kanang sa thyroid na to. Tawag na kalimutan. Goiter, very good, goiter. So ang cause ana or naka-cause ana is natay less nga supply of iodine, and naputay mga natural nga mga responses sa atong body to respond ana, just like kung natay hyperglycemic nga sakit like ko taas kita sugar, so ang responsible na para mo regulate is ang insulin. Pag mubo ra pod kayo natay glucagon, so nga na di ba, because of the concept gani guys nga too much and too less of everything inside our body is dangerous or can cause harm sa ato ang body. So mo ang point sa pH level na to discuss again ato mnemonic is AB, BA pag acidic solution below the 7 pH level, and pag BA basic solution above the pH level number 7. So mo ang point. And in terms of water, katong mga hydrogen kuan ra man ni polarity. So kung di na to siya mo-cover karon, I mean, di man gud kay sa importante gud kay again we are talking more on the bioorganic naman, di ba? So more on sa mga carbon na kaita nga mga element nga mga kisa nga mga compounds anay mga carbon nga present sa ila. So kung water ang important lang ana is pag ang major difference ana is ang iyang hydrogen nga bonding na ma-create, so kanang gina-practice po nato sa ato ang kanang CH4 naman ang mga hydrogen bonding man sila, so mora na iyang point. And then ang important lang gyud guys is kung mabugnawan or na i-introduce na to ang cold temperature sa water is dili siya mo shrink kundi mo expand siya. So meaning to say pag 4 degrees Celsius na mag-start na naog kabugnaw, mag-start nag-expand ang ato ang water. So pag mabugnawan dili siya mo shrink, mo expand, and kung kuan siya, kung mainitan, instead nga mo expand, mo shrink siya. So mara na iyang major difference. So again, nalang ni siya sa to ang libro. So please read the chapter 1 of the book na akong gisend, and then after this one, by next meeting na to kay mag-start na to sa carbohydrates. Okay, carbohydrate, kung di ko nakalin or chapter 8 the entire chapter. So mana ang siya na to nga i-focus sa ato ang next topic which is carbohydrates. So that's it guys, thank you very much.